ফটো করবা এবং ভিডিও করবা बाजी अस्सलाम वालेकुम बाजी सलाम वालेकुम आवाज भैया अरे बोले तू ओ बाजी गान बोल के तू ओ बाजी তোর মুখ क्या बातें मार मुख तो ग्रीन ग्रीन करे तूने हमारे सामने आई रे बढ़िया बना रे क्या तूने তুমি বাজি বলি আমরা নি খাইলা হইতা मैं तेरा मत नाम बता আমরা তোমার কিটা तूने हमारे सामने आई था सामने आ बात हमारे किताब बोले रे तुमने तुमने पूरे भाई लोग वाला का साथ रे भाई तुमने क्या है सादा का नाम दिया हमारे सादा का बैठे और बीते वाला हमारा हम तीनों को दुले कर गया तुमने लिया तो क्या बना लिया है तुमने कितना नहीं वो तुमने उल्टा ताती उल्टा पुनः ये बाकी लेके मुड़ी दे मत कर लाओ किताब मामू किताब अगर बात इन लोग का बैठे थे भैया राम मामा तो बोल दी किताब बैठे का আমরা গেলাম ও বাবারে যাইনা মানে খালি করুন দে ও দূর দিলা इधर बजी रो मत वही करना हम नहीं करना तुम्ही बादी लोग तो का होता है हैं बाजी बात तो कर है ना बाजी तेरे हमारे की तू तो आना प्रॉब्लम बाजी ओ देख देख और कौन रे जान लेना अरे तुम्हारा আমি কি যাইনা জানা বাদ হইছি बोल कोटे बाजू दे बोल की तू আমরা এখানে বলতে পারি তুমি বলতে পারছ না তুমি আবার তুমি তো যা তুমি বল বুঝছো না সেম আমার দোষা আমারও সাতটা আছে না আরে সারা ভাই ভাই हमें तो नाम उठे से आपसे नहीं आ दाई का रंगीन ये अंदर ये कर दिया दाल दाल करने में आवाज बोल का इसका बड़ा समस्या है सब रोई का हमारा आओ की तू अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम किधर हो बाबा सुनानी किधर इसे तुम्हारा माथे आता गाव कुठे जा किधर इसे क्या माती माती लगता है बैठे तेरे भैया रा बोल मत वाले दुनिया किसी का सुचाला तुझे पड़ता है तू क्या वाला है তারা সারা ভিডিও তাই বেটা আরে ভাই মাথা দিবে না বুঝছত নি তোমরা আমি বেদাম সম্মান দে তোমরা আমার সম্মান কে তোমরা অধিকার জগল্লা তোমরা কিতা মনে করলা তারা গাইয়ারা একটা শিশু মতলব তোমরা কিতা বুঝনি শিশু কত বড় একটা সম্মানিত জিনিস হ্যাঁ আমি এটা বুঝাই তা সব কটা তোমরা দোষ এটা আজকে জবরদস্ত তোমরা আজকে শিশুরে গাইয়ারা এই শিশু আজকের কালকের ভবিষ্যৎ আজকের শিশু আমাদের কালকের ভবিষ্যৎ বেটা আজকে তোমরা শিশুরে গাইয়ারা প্রধানমন্ত্রী শিশু দান জন্মদিন উপলক্ষে আমরা শিশু দিবস পালন করি কারণ তাই বুঝতে পারবেন শিশু কত বড় সম্মানিত জিনিস ভবিষ্যৎ হয়ে উঠবেন তোমরা একটা জগৎরা তোমরা এরকম শিশুরে অপমান ঘটায় যে তোমরা সৌভাগ্য যে তোমাদের একটা সন্তান তোমার সৌভাগ্য করবা একটা তোমার সন্তান হয়েছে তুমি তার আদর যত্ন করো বাজি बाबू क्या बोला हमारे को तो बता है तुझे এটা কিটা মনে হলো আজকের শিশু আমাদের পিণ্ড কালকের ভবিষ্যৎ তোমার কাছে আজকে আমরা সন্তুষ্ট হয়েছি আজকে শিশু তারা একজন আমরা দেশের ভবিষ্যৎ আমি আজকে এই কথা জানতে পারছি আপনার কাছ থেকে আপনারে অনেক অনেক ধন্যবাদ আজকে জওহরলাল নেহরুর উপলক্ষে আমরা সবাই একটি